Hi class, how are you today? I hope you're always happy and healthy. I'm fine, thank you. I'm so happy today because I can meet you again. Okay. Um, Before we start our class, let's we pray together. Amen. Okay. Today we're gonna discuss about uh invitation letter. Okay, about invitation letter. So before we discuss further about the formal invitation, we sought to know the meaning of the uh, invitation in Indonesia language. Do you know what is invitation in Indonesian language? Yes. In Indonesian, invitation means undangan. Okay? It's mean undangan. It can be written or orally form. Jadi dalam bahasa Indonesia itu invitation adalah undangan, ya, undangan. Jadi ini bisa tertulis ataupun secara lisan. Invitation usually contains a message intended to invite others to be present at a particular event. Jadi dalam invitation itu sendiri terdapat sebuah pesan atau suatu pesan untuk meminta seseorang bergabung atau mengundang ya seseorang untuk menghadiri suatu acara seperti itu. Menghadiri suatu acara seperti itu ya. So, do you know yeah, what the invitation is for? Ya, to invite someone. Ya, to invite someone. Tadi udah dijelasin juga ya. Jadi, ya, so invitation are used to invite others to participate in an activity such as charity events, social service, fundraising, atau or anniversary, birthday party, um, birthday party, after that graduation, ya, um, wedding, wedding ceremony, atau suatu acara yang dilakukan suatu lembaga atau instansi tertentu, ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi. So kita we know what the example of invitation ya. Tadi kita sudah ngomong tentang contoh-contoh dari namanya surat contoh-contoh dari surat ya, contoh-contoh dari surat. So now, what is formal invitation? What is formal invitation? Okay, I will explain to you. Formal invitation is an invitation that is formal and official. Formal invitation is formal invitation is made in the form of writing and with a more polite and with a more polite language style. This type of invitation is usually given for formal, important events on a large scale with many more people. Jadi
formal invitation ini sendiri atau surat resmi ini, undangan resmi, ini dia berbentuk formal ya, undangan formal dan juga resmi seperti itu. Juga resmi. Formal invitation ini biasanya ditulis ya, biasanya ditulis dan menggunakan gaya bahasa yang sopan dan juga formal ya, seperti yang kita tahu. Gitu. Formal invitation ini dia apa ya, bisa dibilang kita sudah tahu namanya formal invitation dan pasti itu untuk acara-acara yang penting dengan skala yang besar dan mengundang banyak orang, dan itu juga orang-orangnya orang-orang penting semua ya, seperti itu. Normal invitation must follow the pattern prevailing in society, with values and norms apply therein. Jadi di dalam formal invitation itu sendiri ya, mengikuti pola yang ada di dalam masyarakat seperti itu, yang mengandung nilai dan norma yang diterapkan ya. Formal invitation has three structure. Jadi the first is invite, second is a body of invitation, and third is inviter. What's the meaning of inviter, body of invite, body of invitation, and inviter? Okay. So inviter, the first is inviter. I will explain you one by one. Okay. Inviter, who is invite? Jadi inviter ini siapa yang diundang dalam acara tersebut ya. Kemudian second is body of invitation. The contents of the invitation are usually in the form of the following occasion. The first is occasion. Second is day or date ya. Third is time, and the last is place. Apa sih maksudnya 4 ini gitu. Jadi di dalam body of invitation harus memiliki 4 ini ya. Terdiri dari 4 ini. Yang pertama adalah occasion. Jadi di occasion ini the invitation was made for what event. Jadi apa sih tujuan acara itu dibuat? Kita harus tahu tujuan acara itu dibuat ya. Kemudian second is day or date. Kapan, hari dan tanggalnya acara itu dibuat. Third is time set. Jadi di sini pengaturan waktu untuk pelaksanaan acara tersebut. And the last is place. The place where invite guests are expected to be. Ya, jadi tempat di mana acara tersebut dilaksanakan. Ya, di mana tempat untuk para undangan berkumpul seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas tentang invite, body of invitation, and the last is inviter. Who invite? So, di sini siapa yang mengundang? Ya, jadi di sini inviter ini who invites gitu. Siapa yang mengundang?
Ini harus jelas ya, harus jelas. Once again, an arrangement like this is just a general benchmark of how an invitation is written in English. And even so, there will be many variations of the elements included in the invitation, and it might differ from one another. Jadi ya, walaupun sebenarnya banyak ya variasi dari banyak sekali variasi dari surat penulisan, gaya penulisan surat itu sendiri, tetapi 3 ini adalah patokan dalam menulis yang namanya surat dalam bahasa Inggris. Oke, you have to remember this. Ya. Dan kita juga tidak bisa menyamakan antara undangan yang satu dan undangan yang lain, karena this is different. Okay, this is different. So the last is characteristic of formal invitation letter. So, do you know what is characteristic of formal invitation letter? Do you know? Okay. So, there are 5 characteristic of formal invitation letter, and I think this can make you easier to remember this, yeah, because this is very simple. The first is there is a head or letterhead at the beginning of the letter. Jadi di sini surat resmi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah 1, memiliki yang namanya kop surat. Harus memiliki yang namanya kop surat. Dan kop surat ini biasanya terdapat pada bagian atas ya, pada bagian atas surat. Second, there are numbers, attachment, and subject in the letter. Jadi di dalam ciri-ciri yang kedua adalah memiliki nomor surat, kemudian terdapat perihal-perihalnya juga ya. Itu tuh sangat jelas sekali. Kalau nanti I will give you example of formal invitation. Okay, and you can see. Third is deliver in formal language. Jadi penyampaiannya itu harus menggunakan formal language ya, harus menggunakan formal language. Fourth is written with standard sentence. So in here you should to use bahasa baku. In Indonesia we call bahasa baku ya, bahasa baku. Dan memang harus jangan disingkat-singkat gitu, jangan disingkat-singkat, memang harus menggunakan bahasa baku karena ini bersifat formal ya, bersifat formal. And the last is have the signature and stamp of an institute concerned. Jadi harus memiliki tanda tangan, kemudian stempel dari institusi atau organisasi yang mengirimkan undangan tersebut ya. Biasanya the signature from the kepalanya ya, gitu. From the kepala, berasal dari kepala atau pemegang organisasi tersebut gitu. Oke.
Yeah, after what I explained, uh, after what I explained earlier, do you understand? Do you understand? I think it's enough for our discussion. And if there are questions, you can ask me directly. Okay, you can ask me directly. But uh, if it's clear, after this I will give you assessment. So you can open your book and um, yeah, open your book on page 6. I mean, sorry, 36. Okay, page 36. So in there, di sana kalian diminta to write the formal invitation. Oke, okay? Berkelompok, ya, bisa bisa berkelompok, ya, bisa berkelompok. So I think um, that's all from me. Thanks for your nice attention and enjoy your day.